বর্তমান প্রজন্ম আগামীর ভবিষ্যৎ, তাই তাদের প্রতিভা বিকাশ, তাদের দক্ষতা বিকাশ অত্যন্ত জরুরি। সেই নিরিখে আয়োজন করা হয়েছে নিপুণ ফেস্ট 2025। ধলাই জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ কুলাই কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা ভিত্তিক নিপুণ ফেস্ট 2025। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন ধলাই জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অনাদির সরকার এবং অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বিবেক এইচবি, কমলপুর মহকুমা শাসক শরৎ নায়েক, আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন হেমালি দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিদের। এই প্রসঙ্গে কি রয়েছে বিস্তারিত শুনুন। फेस्टिवल 2025 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है और ये महत्वपूर्ण इवेंट इसीलिए है क्योंकि ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं ये हमारे बच्चों के आगे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा नींव डालता है। ये निपुण मिशन के तहत क्या है? निपुण मिशन मेनली टू improve the reading proficiency, numerical proficiency, that is अच्छे से पढ़ना और नंबर्स के साथ अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाना और उसके साथ साथ लर्न थ्रू फन, दैट इज खेल खेल में बच्चों को सिखाना। ये निपुण मिशन का मेन मुद्दा है और ये सब हमारे बच्चों को आगे के लिए बहुत अच्छा नींव या अच्छा ढांचा डालता है ताकि वो आगे जाके अपने अपने इस पर्टिकुलर करियर में, चाहे वो, क्योंकि हम लोग जिस कंपटीशन के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं उसके लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये दोनों का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहेगा आगे जाके उनको सक्सेसफुल बनने में। तो इस हिसाब से आज का ये निपुण फेस्टिवल और निपुण मिशन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। জেলা শাসক বিবেক এইচপির বক্তব্য আপনারা শুনলেন। নিপুণ ফেস্টকে কেন্দ্র করে জেলার অন্তর্গত 8টি ব্লক এলাকা থেকে 8টি শিক্ষামূলক স্টল খোলা হয়। অনুষ্ঠানে জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি কর্মদক্ষতার জন্য বিজয়ীদের এদিন পুরস্কৃত করা হয়। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।